श्री गुरु महिमालेख शरणं श्री गुरु महिमालेख शरणं श्री गुरु महिमालेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करुछि 2024 मसीहा मई मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल सौरमंडलर 12 गोटी राशि और 9 गोटी ग्रह विषय कह 12 गोटी राशि उपरे 9 गोटी ग्रहर कौन प्रभाव रहुछि एही विषय आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसीचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आहुरी एक कथा जेउ मानकर विवाह विलंब हेउछि बा चाकरी क्षेत्र रे चाकरी विलंब हेलानी पिलाटी चगला हेउछि यही विषयर प्रतिकार सकाशे आपणकर जन्म तारीख जन्म समय जन्म स्थान और निजर नाम लेखि आमर गुरु कृपा यूट्यूब चैनल मेल आईडी रे प्रेरण करंतु आमे ताहार समस्यार समाधान करिबु। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा मई मासरे बिच्छा राशिर मासिक राशिफल। बिच्छा राशि स्थिर जल राशि। एही राशिर अधिपति मंगल महाग्रह। एही राशिर व्यक्ति अत्यंत जिद्दीखोर एमानकर दृढ़ता अधिक थाए। जेउ कामरे हाथ दियंती ताहा पूरण न हेबा पर्यंत विश्राम नियंती नाही। दिन राति निज लक्ष्य सर्वदा थांती। एमानकु बुझाइबा बड़ कठिन। सरल जीवन पसंद करती नाही। जीवन रे आपत्ति विपत्ति किंबा बाधा असुविधा आसिले एमानकर प्रकृत उन्नति होइथाय। विपत्ति आसिले एमानकर निद हजाई देइथाय और सचेतन कराई देइथाय। बिच्छा राशि वृष राशिर विपरीत राशि और चंद्रर नीच राशि होइथिबारु तीक्ष्ण बुद्धि स्वभाव चमत्कार स्मरण शक्ति थाए। शिक्षा उत्तम कहिबा शक्ति मध्य उत्तम होइताए। अन्य को बुझाइबारे एमाने माहिर होइथांती। धैर्यवान और बलवान मध्य होइथांती। कुटुकुटिया नीति एमाने पसंद करंती नाही। काहारी उपरे निर्भर करंती नाही। निज मन को जहा भल लागे ताहा ही करंती। विपदपूर्ण काम और विपदपूर्ण स्थान एमानकर भारी पसंद। जदि कोनोसी विपदरे पड़ती तेबे काहारी दोष मध्य एमाने दियंती नाही। कारण एमाने निज इच्छारे कार्य करिथांती। ठीक कथा ठीक काम करी जदि केही अमानिया होंती तेबे हठात एमाने रागी जाइथांती। क्रोध समय रे भल मंद विचार शक्ति हराई बसंती। एमाने साधारणतः मिलिटारी पुलिस डाक्टरी इंजीनियर मेकानिकल आदि विभाग भारी पसंद। जान वाहन चलाचल अर्थात ड्राइवर अति उत्तम रूपे करि पारंती। स्त्री सुख एमानकर उत्तम संतान सुख उत्तम। धन रोजगार करिवे किंतु एही धन रोजगार अधा बयस परे अति कम रे 34 वर्ष पर्यंत पितृ अर्जित धन खाई चलिबे। यहाँ पर चाकरी करिवे किंबा किछि कर्म करिवे। दृढ़ मना हेतु बहु कठिन काम करी एमाने सफलता पाइबे। एमानकर शुभ अंक हला 2 4 5 और 8। शुभ बार गुरुवार और मंगलवार। शुभ ग्रह चंद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। शुभ लग्न धनु लग्न मकर लग्न और मीन लग्न। घात चंद्र एमानकर सप्तम चंद्र वृष चंद्र। प्रत्येक राशिर सप्तम चंद्र शुभ हेउथिबा स्थले बिच्छा राशिर सप्तम चंद्र हेउछि घात चंद्र। घात नक्षत्र रेवती नक्षत्र। घात तिथि दशमी तिथि। घात बार शुक्रवार। घात ग्रह बुध और घात मास
आश्विन मास। एही राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित। प्रथम नक्षत्रटी है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र जात व्यक्ति समाज रे बहुल प्रभाव पकाई थांती। एमाने साधारणतः बहुत नम्र स्वभावर, दीर्घजीवी और दीर्घकाय शरीर, शिक्षित मध्य होइथांती, धनी होइथांती। भविष्यत रे सर्वदा हस हस मुख, जेते दुख ताऊ से दुख को छाती भितरे चापी रखि थांती, दुख को बाहरे प्रकाश करते नाही। एमाने साहसी श्रेणीर व्यक्ति। पंचम वर्षरे एमानकर नेत्र रोग होइथाय, 13 वर्षरे ज्वर होइथाय और 33 वर्षरे कौनसी कारणरू शस्त्राघात होइथाय। एमानकर परमायु साधारणतः 97 वर्ष होइथाय। यही विशाखा नक्षत्र जन्मित नारी मानक सकाशे नारी माने हेले मिष्टभाषिनी, सौंदर्ययुक्ता, धर्मपरायणा नारी। एमाने देवभक्ति, गुरु भक्ति, पितृभक्ति करिथांती और अतिथि सेवा मध्य करिथांती। बिछा राशि द्वितीय नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र जात व्यक्ति जन कल्याणकारी एवं बहु उदार मना, सर्वश्रेष्ठ हेबाकू सर्वदा चाहिथांती, सौखी नियुक्त हेबाकू चाहिथांती। धनवान होंती किंतु बहु धन को बर्बाद करती। परे निज परिवार निज शत्रु होंती। काम कलारे अपारग, एथि सकाशे विपदरे पड़िथांती। जीवन रे राजकर्मरु बहु आय करिथांती। सम्मान मिले और विदेश यात्रा रे सफल मध्य होंती। जीवन रे बहुत थर विदेश भ्रमण करती। यही नक्षत्र जन्म हेबार प्रथम मासरे जीवनर आशा न थाए। सप्तम और 16 वर्षरे ज्वर एवं कुकुर बिलुआर भय थाए। यहाँ परे 80 वर्ष पर्यंत आउ कौनसी रिष्ट न थाई व्याधि हुए नाही। यही नक्षत्र जाक्त नारी मानक पक्षे कमनीय चेहरा, एमाने कर्मकुशली, सुंदरी और अति आडंबर एमाने करती नाही। जतिमती मनमोहिनी, सती नारी, स्वामी सेवाकारी, गुरुजन भक्तिकारी। शेष नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र जात व्यक्ति गौरवर्ण होइथांती। जदि शनि किंबा मंगलर प्रभाव सेही राशि उपरे थाए तेबे से कृष्ण वर्ण होइथांती। बहु संतान गुड़िए जन्म देइथांती। दृढ़ मना, काम कलारे अपारग हेतु प्रायतः गृहरे कली हुए। सहज मार्गरे धन रोजगार करती। एमाने प्रायतः भूतत्वविद किंबा अमीन कार्य करती। जमी मपामपी कार्य एमाने अधिक करती। 3 वर्षरे एमानकु ज्वर होइताए। नवम वर्षरे चतुष्पद प्राणी, कुकुर, बिलुआ, षंढ आदि 4 गोड़िया प्राणीकर आघात मिले। 16 वर्षरे अग्नि भय, 20 वर्षरे यकृत पीड़ा, 28 वर्षरे भयंकर रोग हुए, 45 वर्षरे मृत्युवत पीड़ा मिले और 80 वर्षरे एमानकर प्राय शेष परमायु होइथाय। स्त्री मानक सकाशे सेमाने हेले सुंदरी नारी, अन्य को प्रभावित करिवारे माहिरी, सौभाग्यवती और सती नारी, बहु संतान युक्त। जदि यही नक्षत्र जात व्यक्ति मंगलवार पड़ी संतानटीए जन्म हुए, अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र जात व्यक्तिंकर जदि जन्म बार मंगलवार होइथाए, स्त्रींकर बड़ भाई मरी जाती। यहाँ परे आसीबा बिछा राशिर केउ ग्रह केउ फल देउछंती। बिछा राशि सकाशे मई मासर प्रथमार्ध रवि षष्ठरे भ्रमण करी 13 तारिख ठारू सप्तम को जिबे। मंगल पंचमरे, राहु पंचमरे, शनि चतुर्थरे, बुध षष्ठरे और शुक्र षष्ठरे, एकादशरे केतु गोचर भ्रमण करुअछंती। रवि महाग्रह षष्ठरे। षष्ठ रवि भ्रमण समय रे आपनकु अद्भुत प्रकार साहाय्य मिले। पूर्वरु शत्रु माने आपण को देखी भयरे आत्मगोपन करती। जेपरी सूर्य उदय हेले आकाशरे थिबा लक्ष लक्ष तारा माने लुचि जाती, सेहीपरि एही समय रे आपणकर बल पराक्रम देखी
ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କର ରବି ସପ୍ତମରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ହଠାତ୍ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରବି ମହାଗ୍ରହକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ରୋଗ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ମଥା ବିଚଳିତ ରହିବ। ବିଚଳିତ ହୋଇ ଆପଣ ବହୁ ଅନୀତି କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସକାଶେ ପଞ୍ଚମରେ। ପଞ୍ଚମ ମଙ୍ଗଳ ଆହୁରି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଅଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରେମର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବେ। ଏହା ନିଜ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଡ଼ିପାରେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଅମାନିଆ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହି ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ କରାଇବ। ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଆପଣ କିଛି ବି ଭୁଲ କାମ କରି ବସିବେ। କୌଣସି ନାରୀ ଜନିତ କେସରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ନାରୀ, ତେବେ ପୁରୁଷ ଜନିତ କେସରେ ପଡ଼ି ଅପମାନିତ ଓ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଇବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ। ଷଷ୍ଠ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ସାହିତ୍ୟିକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନ ପାଇଯିବେ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂତନ କର୍ମ କରି ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ବୁଧ ହେଉଛି ବାଣୀ ଗ୍ରହ ଓ ବିଛା ରାଶିର ଏକାଦଶ ଅଧିପତି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ମଇ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ସପ୍ତମକୁ ଯିବେ। ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା କମ ହେବ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁଟିଏ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ। ଷଷ୍ଠ ଶୁକ୍ର ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ଦେବେ, ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭରିଦେବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ନିନ୍ଦା ଆଉ ଅପମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବ। ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଡାକ୍ତର କବିରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଅଶୁଭ ସମୟରେ ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଅଶୁଭ ଫଳ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସୁଖସ୍ଥ ସୌରୀ ସୁଖ ବିନାଶକ। ଚତୁର୍ଥରେ ଶନି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆଘାତ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେବ, ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟିବେ। ପରିବାରରେ ଆପଣ ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗିବେ। ବନ୍ଧୁ ବିବାଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯିବେ। ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବଡ଼ ବିପଦ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ବଡ଼ ବିପଦ ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଘର ମାତୃଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ମାତାଙ୍କର ଶରୀର ବହୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ଆହୁରି ଏକ କଥା, ଶନି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ରହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଅଶୁଭ ଫଳ କମ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତୁ, ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲି ନିଜେ ସର୍ବଦା ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ମନକୁ ଯଦି ବିଚଳିତ କରିବେ, ଆପଣ କିଛି ବି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସିବେ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ହତାଶ ଭାବ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥିଲେ ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇନପାରେ। ଏହି ସମୟରେ
ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ହେବ, ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ହେବ। କେତୁ କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶରେ ରହି ରାହୁର ଅଶୁଭ ଫଳକୁ କମ କରାଇବ, ଅର୍ଥ ଲାଭ କରାଇବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ଓ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା ଏହି ସମୟରେ ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣ ସୁଝିଦେବେ ଓ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ମଇ ମାସରେ ବିଛା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଅଲେଖ ଶରଣ, ଅଲେଖ ଶରଣ।